ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଏଇ ଦିନ ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ସେଇ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ବସିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ତହିଁର ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜିର ଏହି ଗସ୍ପେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଲେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାଗର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପରିବାର। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସେ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆସୁନି। ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଲିଭ୍ କରିକିନା ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିନୋଦ ପଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ପଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ନ ଯୋଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଗୁଣଗାନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ, ତୁମରି ଦୟା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ।
ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମରେ ନୁହଁ କି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମରି ଦୟା ହେତୁ ଏହି ସମୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ସବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ ଅଛି, ତମ ଚରଣ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମାନ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେଇ ଦାସୀଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆରାଧନା କରିବେ, ସେ ଆରାଧନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନପାରେ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ, ତୁମେ ଗୌରବ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଖରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମରି ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ଏ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହଜାଅ ଲଜାଅ ଭାଗ୍ୟ ଘେନି ଆସୁଥିବା ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ସହିତ ବସି ତୁମରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରିବୁ। ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାତ୍ର ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୋ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାଙ୍କରି ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହେଲା କି? ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି କି? ହଁ, ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ। ସରି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରଗ ସ୍ପେଲ କହିଦେଲି, କାରଣ ଏଇଟା ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆରାଧନାରେ ଆମମାନେ ଯୋଗ ଦେବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପୁଣି ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। କାରଣ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଯାହା କିଛି କରୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ। ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ରହୁ ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ଜିହୋବା ଜିରେ ଈଶ୍ୱର, ଆହେ ପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଏ ଚାର ଜୀବନ, ଗାଇ ତୁମ ଜୟ ଗାନ। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସଗୌରବେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକତି ଭରେ ତୁମ ଚରଣେ ବିତି ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ। ନେବଲ ଝଙ୍କାରେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳେ ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମ। ବୀଣାର ତାନରେ ସୁମଧୁର ସୁରେ ଭଜୁଥିବି ନିତିଦିନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। କାଲବରୀ ଚୂଳେ ହେଲ ବଳୀକୃତ, ହେ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମମୟ। କ୍ଷମା କଲ ପ୍ରଭୁ ପାପ ଯେତେ ମୋର, ହେ ଯୀଶୁ ଦୟାମୟ। କଳୁଷ ଅନ୍ତରେ ଅନୁତାପନୀରେ ଆସିଛି ଦୁଆରେ ତୁମ। ପବିତ୍ର ରକ୍ତେ ଧୋଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଶୁଚି କର ମୋ ଜୀବନ। ଅନ୍ତରେ ମୋହର ବରି ଅନୁଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ। ଉଛୁଳି ଉଠୁ ଏ ମୋର ଜୀବନେ, ଭରି ତୁମ ଦର୍ଶନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏ ମନ ମୋର ନିତି ଜାଗୁ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏ ମନ ମୋର ନିତି ଜାଗୁ। ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ରହୁ ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ସାଗର ଭାଇ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣିଲେ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ସେତେବେଳେ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ସେ ନେଟୱାର୍କ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଯାଅ। ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ। ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଜିବି
ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ତୁମରି ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ତୁମରି ସେବା କରିବି। ତୁମରି ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ତୁମରି ସେବା କରିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ତୁମ ନାମେ ଧନ ଜନ, ସେହି ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ, ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତୁମ ନାମେ ଧନ ଜନ, ସେହି ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ, ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ସେହି ନାମେ ମୋର ସେହି ନାମେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ, ବଢ଼ାଏ ମୁଁ ନିତି ଦିନ, ବଢ଼ାଏ ମୁଁ ନିତି ଦିନ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। आहे ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ହାରି, ଶୁଣ ନୀତି ମୋ ଗୁହାରି, କର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟରୁ ପାରି। आहे ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ହାରି, ଶୁଣ ନୀତି ମୋ ଗୁହାରି, କର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟରୁ ପାରି। ତୁମେ ହିଁ ମୋହର ତୁମେ ହିଁ ମୋହର ଜୀବନ ଚାଳକ, ରକ୍ଷା କର ହେ ଈଶ୍ୱର, ରକ୍ଷା କର ହେ ଈଶ୍ୱର। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତୁମରି ନାମେ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ,
ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସୁଭାଜନ କାରଣ ଜଗତେ ତୁମେ କଲ ସୃଜନ ପ୍ରଭୁ କଲ ସୃଜନ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସୁଭାଜନ କାରଣ ଜଗତେ ତୁମେ କଲ ସୃଜନ ପ୍ରଭୁ କଲ ସୃଜନ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ 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 ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପାପୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତୁମେ କଲ ସାଧନ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶେ ହୋଇ ବଳିଦାନ ହୋଇ ବଳିଦାନ। ପାପୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତୁମେ କଲ ସାଧନ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶେ ହୋଇ ବଳିଦାନ ହୋଇ ବଳିଦାନ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା 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 ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପିତା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମରି ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ Praise the ଦେଇଥିବାରୁ Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ତିନୋଟି ଯାକ ଗୀତ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଭାବାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେମ୍ସ ରାଇଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ସେ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାଗର ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଆବାଜ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। प्रेमिक दयालु स्वर्गीय पिता, आमे तुमरी गौरव प्रशंसा करुछु कारण तुमे महान आ सत्य परमेश्वर। धन्यवाद करुछु आमानकु आ गोटे प्रभात समय देखिबा को देलो। गत रातिर सकल प्रकार आशंका विपदरु तुमे सुरक्षा करी दिनटी तुमे देखि दिथारु तुमरे धन्यवाद करुछु। धन्यवाद करुछु पुनर्बार ए रियल मिनिस्ट्री द्वारा प्रभु विभिन्न स्थानरू आमे जोड़ी तुमरी उपासना आराधना करिया पाए आमे सुजोग पाइलु से तुमरे धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु ए समय तुमरी दयार जन निकट को आसी प्रार्थना करुछु। जो माने मध्यस्थी प्रार्थना करछंती से प्रिय भाई भणी मान को तुमे आशीर्वाद कर। धन्यवाद करुछु प्रभु गजेंद्र भाई आ तांका परिवार से माने सुंदर आराधना करी गले। प्रभु से तुमरी गौरव करुछु। प्रार्थना करू प्रभु तांकु तांका परिवार को तुमे आशीर्वाद कर आहुरी तुमरी राज्यर निमंते व्यवहार कर। प्रिय प्रभु वर्तमान आमे तुमरी पवित्र वाक्य सुनिबो। तुमरी प्रिय दास जो तुमरी वाक्य नहीं आसुछंती आमे प्रार्थना करू प्रभु तांकु तुमे संपूर्ण अधिकार कर तांकरी मुखपात्र होई तुमे तांकु व्यवहार कर। आ प्रभु जहाँ मानक आज कहवा को अच्छी जेपरि प्रभु आमे ताहा बुझिया को पारिबो हम समस्त मध्य पवित्र आत्मा ज्ञान प्रदान कर। प्रभु आमानकु दया करी अनुग्रह कर जेपरि से वाक्य अनुसार आमे जीवन काटिबो साहाय्य कर। प्रत्येक डिवाइस को तुमरी नियंत्रण रे रख आ इंटरनेट जेपरि प्रभु समस्त स्थिर रहइबो तुमे दया करी साहाय्य कर। गौरव प्रशंसा महिमा तुमको दे ए सकल प्रार्थना प्रिय जीशु का नाम रे मांगुछु पिता आमेन। आमेन। धन्यवाद आज्ञा। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आमानकु प्रत्येक समय रे प्रार्थना रे सहाय्य करंती सेति प्रभु आपण को आपणकर परिवार को आपणकर प्रत्येक सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु। आमाने अति गुरुत्वपूर्ण समय रे आसी पहुंचीचु आमाने 4:30 रु 5:30 गोटे घंटा मैंने प्रभु सहित कथा होतुलु। प्रभु आमानकु प्रभुंकर कतिरे जहा समस्त विषय कहवा कथा प्रभुंकर कतिरे आमाने कहिचु। वर्तमान प्रभुंकर वाक्य शुणिबार प्रभुंकर कथा शुणिबार समय आमाने प्रभुंकर वाक्य शुणिबा मध्य को जिबा जेपरि वाक्य रे प्रभु जीशु निजे कहिचंती जे मनुष्य रोटी रे बंचेनी तांकर मुखरु प्रत्येकटी वाक्य द्वारा ही बंची थाए। तेणु करी आमाने से वाक्य मध्य को जिबा एई समय रे आमानकर मध्य रे प्रभु जीशुंकर प्रिय मनोनीत दास रेवरेंट लाभवान राउल आज्ञा अछंती। मु प्रभु जीशुंकर नाम रे तांको रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो सेवा कार्य रे स्वागत करूची। अनेक दिन मु लीडिंग करबा समय रे मु केबे भी प्रभुंकर दास को मु सुजोग पाइनी स्वागत करबा पई। अनेक प्रभुंकर दास मान को स्वागत करिची किंतु आज प्रभु मते सुजोग देइचंती प्रभुंकर दास को स्वागत करबा पई। तेणु करी मु प्रभुंकर दास को स्वागत करूची से आसीबे से सुंदर भावरे पोएम लेखती गीत लेखती प्रार्थना मध्य अति सुंदर करती। तांकर कथाबार्ता तांकर प्रत्येकटी विषय मत मोर पर्सनाली कथा कहूची बहुत भल लगे। तेणुकरी आमने आज से प्रभुंकर दास को आमे पाइचु। तेणुकरी आसंतु आमने वाक्य शुणिबा को जिबा ता पूर्वरु गोटे वाक्य पढ़िबी। जेपरि गीत संगीतारे दाऊद लेखंती जे मु जेपरि बंचिबी एथिपाई तुम्भे अपना दासर मंगल कर तहु मु तुम्भ वाक्य पालन करिबी। तुम्भे मोहर चक्षु प्रसन्न कर तहिरे मु तुम्भ व्यवस्थारु आश्चर्य विषय मान देखि पारिबी। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमने वाक्य शुणिबा को जिबा प्रार्थनार सहित बसिबा प्रभुंकर दास को आसंतु स्वागत करबा। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द वर्तमान लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पवित्र महत नाम धन्यवाद हेउ जेहेतु प्रभु अनुग्रह करी तांकरी पाद तले बसिबार तांकर स्तुतिवाद करिवार तांको सेवा करिवार वाक्य परिचर्या करिवार अवकाश मान देउ अछंती। धन्यवाद देवी रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो आजिर उपासना रे जेतेक लोक सहयोग करी अछंती उपस्थित अछंती समस्त को मध्य मु साधुवाद जणैबा सहित मो हृदयर भक्तिपूर्ण नमस्कार ही ज्ञापन करे। नमस्कार।
भाई पीटर कर जे कि होस्ट महोदय तांको मध्य मो हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करूअछि से स्मरण कले पुणी आज दिन निमंते वाक्य परिचर्या करिवा पाए सुजोग प्रदान करी अछंती विशेष भाव में जदियो आराधना करिथिबा गजेंद्र सागर परिवार सहित आराधना कले तांको मध्य मो विशेष भाव में धन्यवाद देउछि। हाँ मु तो अनेक जूम रे जोग दिए विशेष भाव में मिष्ट भाषी मीनू भोणी तांकर स्वर तांकर कथावार्ता व्यवहार पुणी आज स्वागत को मुझे विशेष विशेष धन्यवाद अर्पण करुच्ची। प्रभु सर्वोपरि प्रत्येक क्षेत्र में तांकु तांको परिवार वर्ग को आशीर्वाद करंतु। आसंतु हमने वाक्य भीतर को जीवा प्रिय परमेश्वर लोक आज मु एक भिन्न ढंगरे भिन्न शैली रे मु वाक्य कहवा को जाऊँच। हाँ अनेक जदि कौन सी प्रकार लगी पारे किंतु कहीं के जाने मु चिंता कली ना आज रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो ए वाक्य परिचर्या बेले मु अन्य एक ढंगरे अन्य शैली रे मु वाक्य कहवा को जीवी कहा मध्य कौन एक कल्पित स्वप्न द्वारा मु वाक्य को आपण मान निकट में प्रकाश करने को जाऊँच। दिनकर गोटाए घटना मु रात्रि बेले सोई था सेते बेले मु एक स्वप्न देखिली आउ से स्वप्न रे देखु देखु देखिली जड़े धला पोशाक पिंधि अछंती परिधान करी अछंती से किए यह जानिबा पाए मु बहु आकांक्षा कली जानिबा को इच्छा कली आउ मु भाबिली से जणे सुसमाचार प्रचारक अटंती। से सुसमाचार प्रचारक भाव रे तांकर ढंग चाली चलन व्यवहार ठीक एक सिद्ध सुसमाचार प्रचारक भाव रे देखा जाउथिले। मु जानिबा को इच्छा कली ये कौन आम सम्मिलनी पंजीकृत प्रचारक ये कौन आम सम्मिलनी अंतर्गत अणपंजीकृत प्रचारक ना ये से नुहति ना पंजीकृत ना अणपंजीकृत प्रचारक मध्य नुहंती। तेबे से किए ओडिशार विभिन्न जिला मानकरे मु चिंता कली ए केउ जिलार प्रचारक ना कोरापुट मयूरभंज बेंगलुरु ना कोठी रो प्रचारक यह मु चिंता करने को लगिल देखिली बा जानिली ए ओडिशार प्रचारक मध्य नुहंत किंबा कौन सी जिलार सुसमाचार प्रचारक मध्य नाहंत। भाबिली हुए तो भारत वर्षर कौन सी राज्यर ये सुसमाचार प्रचारक होई थाई पारंत किंतु जानिली से भारत वर्षर प्रचारक मध्य भारत देशर प्रचारक मध्य से नाहंत। मो मन उच्छन्न हेउथाए स्वप्न रे मु तांको निकट को गली जेहेतु से प्रभुंकर लोक साधु बेश अछि पुणी से प्रकार सुसमाचार प्रचारक भली चिन्हा पड़ुछंती एणु तांको निकट को गली पुणी भक्ति रे प्रणाम कली। ए समस्त कल्पित स्वप्न माध्यम रे मु करूची जे तांको पाखकु एवं प्रणाम कली साधुवाद जणाइली एवं पचारिली सार सार से कहले कौन भाई मु तांको पचारली आपनकर परिचय टिके देब कि आपनकर नाम टिके कहब कि आपण केउ ग्रामर लोक केउ सहरर लोक केउ नगरर लोक कहिबे कि सर
से कहिले मते सार बोली आपण कुहंतु नाही, आपण मते सार बोली कुहंतु नाही, बरंच मते भाई बा बड़ भाई बोली आपण कहिबा कुहंतु। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने जेहेतु आपण कलसीय पुस्तकर एक पर्वर एक पदरे मोर परिचय दे एई कथा कहिची जे मते मु होची समस्तंकर भ्राता। एणु प्रिय भाई तुमे मते बयस रे छोट, एणु मते बड़ भाई बोली आपण जहा पचारिबा कथा पचारंतु, किंतु सार बोली कुहंतु नाही। सेथिरे मु कहिली बड़ भाई मते आपणकर सविशेष परिचय कुहंतु आउ मु सुनिबी। से आपणार परिचय देउ देउ से एई कथा समस्त कहिले ना कौन कहिले, मु होची तार्स नगरर लोक, मु होची जणे जिहुदी जातिर लोक, मु जणे सुन्नत प्राप्त व्यक्ति, व्यवस्था पालन करिबारे जणे निर्दोष व्यक्ति मु अटे, आओ मु इस्राएल वंशजात इस्राएल गोष्ठी पुणी बिन्यामीन गोष्ठी रे मोर जन्म, मु एब्रिय रक्तजात एवं व्यवस्था पालन रे मु जणे फारूसी व्यक्ति अटे। आहुरी मो मन उच्छन्न हेउथाए जेतेबेले से टिकी टिकी आपणार परिचय देउछंती, मो मन आहुरी आहुरी किछि जानिबा पाए मो इच्छा करूथाए। सान भाई से कहिले हाँ भाई मोर परिचय तो एतिकी। सान भाई मो जुबा काल रे जेतेबेले मु भेंडिया थिली सेतेबेले अनेकंकु मो जीवन रे दुख देई अछि, दुख देई अछि, कष्ट देई अछि। भाई मो छोटो भाई रावण भाई आपण सुनंतु जे प्रभुंको दास स्थिपानंकु जेतेबेले प्रस्तराघात करा जाउथिला सेतेबेले मु निकटरे थिली एवं तांकु प्रस्तराघात कराइबारे सहमति मध्य मु थिली। एपरिकी ख्रिस्टियान भाई भौणी मानंकु घरे घरे पसी सेमानकु सेमानकर पुरुष स्त्री को टाणी आनी कारागार रे मु निक्षेप करुथिली, मंडली को उच्छिन्न करुथिली। मु जणे ताड़नाकारी बोली से समय ख्यात थिली, ताड़नाकारी बोली थिली। आउ अनेकंकु ख्रिस्टीय समाज को, ख्रिस्टीय मंडली को, ख्रिस्टीय भाई भौणी मानकु मु अनेक दुख देई अछि। किंतु छोट भाई सुन मु एबे बदली जाई अछि, परिवर्तित होई जाई अछि, पुणी आपणार कौनसी भूल काम पाए मु आ मनोयोगी होउ नाही। प्रिय परमेश्वरंक लोक माने से कहिले जे वर्तमान दिन मानकरे जो ख्रिस्टीय समाज को, ख्रिस्टियान मानंकु ताड़ना जातना करा जाउ अछि, ताठू बळी मु 2000 वर्ष तळे सेही प्रकार भावरे मु ताड़ना देउथिली, दुख देउथिली, मंडली को छिन्न करुथिली, ख्रिस्टियान भाई भौणी मानकु टाणी ओटारी से मानकु कारागार रे निक्षेप करुथि। से मते कहिले मु मिनी भौणी को ताहा कहिबी। मिनी भौणी द्वितीय करंती तार 5 पर्वर 17 पद पढ़िबे। से मते कहिले भाई मु गोटे अंश कहिबी, सेही अंश टिके पाठ करिवे कि जहा कि मु करंतीय मंडली को लेखि अछि। आपणक पाखरे जदि बाइबल अछि किबा आपणक पाखरे जदि सेल अछि मते टिके पढ़ी सुनांतु। द्वितीय करंती
तार 5 पर्वर सत्र मो सपक्ष मिनी भौणी को अनुरोध करी से पाठ करी शुणाई दे। एणु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଆମେନ୍। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दिए से कहू कहू मते ए बाइबल रो ए अंश को पढ़ाइले आ मु पढ़िली पढ़िला परे से कहिले भाई मते देख मते भलो करी देख मो जीवन रे नूतन विषय सबु होई अछि, पुरातन विषय सबु जो समस्त थिला जो दुष्टामी काम करूथिली उच्छिन्न करूथिली ख्रिस्टियान मानकु ताड़ना देउथिली ए समस्त आउ मु करू नाही से समस्त मो जीवन रे लोप पाई अछि। भाई एई कथा मु लेखिछि करंतीय मंडली निकट को ए पुणी एई जहा लिखि अछि एटा मो विषय जेहेतु मो पुरातन विषय मो जीवन रे लोप पाई अछि, मो जीवन रे नुआ 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 विषय मान होई अछि। प्रिय भाई भौणी माने मोते आहुरी टिके आकांक्षा लागिला जे तांकु तो मु नुआ रे देखिली नुआ रे जानिली नुआ नुआ विषय जेतेबेले से कहिले आउ कोन अंको जीवन रे नुआ नुआ विषय मान साधन होई अछि ताहा मु पचारिबाकू लेखिली कारण से कहिले मो जीवन रे देख अनेक नूतन विषय सबु ता माने अनेक विषय होई अछि। एणु मु आउरी आकांक्षा हेली मनोयोगी हेली आज्ञा कौन कौन सबु नुआ नुआ विषय आपण तो कहिले मते टिके आपण बुझांतु एवं कहंतु। प्रिय परमेश्वर कौतूहल जीवन रे से भी मते कहिबाकू लागिले मु भी सुनिबाकू लागिली मनोयोगी हेली से कहिले मु कहिली बड़ भाई तुम जीवन रे जहा तुमे कहिलो देख नूतन विषय सब होई अछि, तुम जीवन रे कौन कौन सब नूतन विषय मान होई अछि आपण टिके कहंतु सर मु टिके सुनिबा हेबी। से कहिले हाँ बाइबल रे तो उल्लेखित अछि पुणे अनेके जानती किंतु तुमको मु केतोटी कथा कहूची देखंतु मोर केउ केउ सब नूतन विषय होईची। प्रथमे मोर नाम थिला साउल किंतु मोर नाम परिवर्तन हैला पाउल बोली हैला भाई पाउल बोली डका हैला लेखा हैला। केवल ताहा नुह मोर पूर्व आचरण सबु लोप पाई अछि, मोर से पूर्व आचरण पूर्व दुष्टामी पूर्व कार्यावली किछि मो पाखरे नाही। देख भाई मोर नुआ नुआ विषय सबु होई अछि। जो जीशुଙ୍କୁ मु ताड़ना करूथिली जो जीशुଙ୍କ विरुद्धରେ କଥା କହୁଥିଲି ସେହି जीशुଙ୍କୁ मोर परित्राण कर बोली मु ग्रहण करिअछि। ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ନୂଆ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଷୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଓଟାରି ନେଉଥିଲି ତାହା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନୂଆ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖିଆ ପିଆ କରୁଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗ ବଢି ଯାଉଛି। ମୋ ମନରେ କୌତୁହଳ ହେଇଥାଏ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୋର ନୂଆ ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିଛି। ଏହା ହିଁ
मो जीवन अनेक नुआ नुआ विषय मध्य केतोटी विषय अटे जदिओ स्थिफानक प्रस्तराघात बेले मुझे थिली स्थिफानक प्रस्तराघातर सहमति थिले किंतु भाई छोट भाई शुण वर्तमान मु प्रभु जीशुंक लगी प्रस्तराघात खाऊअछि मो जीवन रे मो शरीर रे वर्तमान प्रस्तराघात होउछि जदिओ मु बेत्राघात करुथिली एबे मु जीशुंक सकाशे बेत्राघात खाऊअछि बेत्राघात खाऊअछि जदि मु अनेकंकु कारागार निक्षेप करुथिली ताहा मो जीवन रे आउ नाय मो नुआ जीवन आसीछि नुआ नुआ विषय सब होइछि तेणु मोर आओ कारागार निक्षेप करू नाही बरंच मु प्रभुंक सकाशे सुसमाचार सकाशे मु कोन मु बंदित्व जीवन काटू अछि मु कारागार रे मु निक्षेप हेउ अछि भाई मु पचारली बड़ भाई आपणकु आहुरी किछि पचारबी आउ कोन कोन नुआ विषय अछि कहिबे कि ए तो समस्ते जानि छंती नुआ नुआ आउ जहा लोक जानि नांती एमो ए भली भाव रे आउ कोन नुआ विषय अछि कि से कहिले अनेक विषय मो जीवन रे अछि कहिबा किंतु मो चारि गोटी नुआ विषय तुमको कहिबी भाई टिके मन देई सुनंतु मु कहली बड़ भाई आपण कहतु मु शुणिबा हेबी मनोयोगी हेबी से कहिले से चारोटी विषय नुआ विषय एहा जे एक हला आई गॉट न्यू पार्टनर से कहिले मु एक नुआ अंशीदार को पाई अछि आई गॉट ए न्यू पार्टनर अर्थात मु एक नुआ अंशीदार को पाई अछि कहले किए सर से आपण पर बर्णबांक सहित अंश अंश अंशी होई सुसमाचार कार्य करुथिले हाँ भाई दिन थिला मु प्रथम सुसमाचार गस्त काल रे यात्रा बेले बर्णबांक सहित मिली मिसी सुसमाचार कार्य करुथिली पुणी आमे समर्पित होई आमे कार्य करुथिलु दिन करे मु तांकु कहली प्रिय बर्णबा मु कहू अछि बा मु साउल पाउल कहू अछि जे आस आमे जो स्थान मान करे सुसमाचार कार्य करिथिलु सेमान को जाई देखिबा सेमानकर भलो मंद पचारिबा सेमान को साक्षात करिबा से कहिले बंधु अर्थात पाउल मो सहित जने अछंती मार्क बोली तांको सहित सही टीम करिबा आउ सही टीम रे आमे तांकु मध्य नेबा सुसमाचार कार्य निमंत प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने देखुछु पाउलंकु से कहंती एहा जे मु तो जीवी आपणक सहित सुसमाचार कार्य रे किंतु मोर गोटे रिक्वेस्ट रहिला जे मार्कम को मध्य आमे साथी रे नेबा काहे कि के जाने पाउल तांकु नेबा पाए इच्छा करू नथिले किंतु ये जोर जबरदस्त तांकु नेबा तांकु संगर नेबा तांकु हम टीम रे नेबा इत्यादि कथा से कहूतिले किंतु पाउल मनोयोगी हेले नाय बर्णबांकर चाप थिला हम टीम मध्य रे हमर अंशदार मध्य रे मार्क मध्य रहिबा को हबो मात्र पाउल निज टीम रे तांको शामिल कर इच्छा करि नथिले तेणु धर्मशास्त्र प्रेरित पुस्तक 15 पर्वर 39 पदरे लेखा जाए से मानक मध्य एही कारणरू टीम गठन दिगरे से मानक मध्य रे घोर विवाद हैला प्रिय परमेश्वर लोक माने प्रभुंकर लोक उभय सुसमाचार प्रचारक
किंतु सेमानक मध्यरे देखा जा गोटे विवाद एवं घोर विवाद हैला लेखा जाए से माने परस्पर पृथक हेले। प्रिय परमेश्वर लोक माने टीम करबा पाए जदि बर्नबा चाप पकांती किंतु टीम करिबारे पाउलंकर इच्छा नथिला। प्रिय परमेश्वर लोक माने आपण जदि टीम सहित सुसमाचार सेवा कार्य करबा पाए अछंती सेही टीम रे प्रभुंकर इच्छा अछि कि प्रभुंकर सहयोग अछि कि प्रभुंकर संकल्प अछि कि एहा मु एवं आम्भे माने जानी रखिबा उचित जानी रखिबा उचित। प्रिय परमेश्वर लोक माने टीम गठन करबा को हेले टीम रे प्रभुंकर इच्छा निहाती दरकार अटे। प्रभुंकर इच्छा बिहुने कौनसी मते कौनसी टीम दल अंशीदार गठन करंतु नहीं। देखा गला बर्नबा कौन कले से मार्कंक सहित बरंच पाउलंकु छाड़ी देले एवं मार्कंक सहित से टीम हे सुसमाचार कार्य करने को गले। तेणे पाउल कौन करिवे संग हरा होइछंती साथी हरा होइछंती बर्नबा चली जाइछंती कौन करिवे किंतु आमे देखुचु ताकू आउ जने पार्टनर को सदा प्रभु जुगाइले आओ से शिलांकु सदा प्रभु परमेश्वर मनोनीत कले एवं पाउलंकु एई कथा कहंती जाओ शिलांक सहित टीम हुओ दल हुओ अंशीदार हुओ एवं तुमे तांको सहित सुसमाचार प्रचार कर। निराशा समय रे हुए तो पाउल से दिन निराशा होइथिबे भांगी पड़िथिबे मो सहित किए जिबे किंतु सदा प्रभुंकर संकल्प थिला पाउल तुमे निराश हुओ नाही हताश हुओ नाही आमे तुम पाए आउ जने अंशीदार को जोगाइबा ताहार नाम शिला शिलांक सहित जाओ एवं सुसमाचार प्रचार कर। सेही भली भाबरे पाउल ओ शिला अंशीदार हेले टीम हेले एवं सुसमाचार सेवा करिवार सुजोग पाइले। पाउल मते कहिले एहा मध्य मोर गोटे नुआ विषय भाए नुआ टीम गठन हैला नुआ टीम रे सुसमाचार सेवा कार्य करबा को जाउची। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने मु सुसमाचार सेवा कार्य कला बेले जदि कौनसी लोक विवाद सृष्टि करे विवाद को आनी सम्मुख रे रखे अनुष्ठान रखी सेवारे कौनसी प्रकार क्षति होची सेही समय रे मन रखंतु जेहेतु आपण प्रभुंक निमंते निरूपित मनोनीत आपणकर सुसमाचार सेवा कार्यर वर्धिष्णु निमंते से आपण को आउ एक अंशीदार जे कौनसी मते जगाइबे जद्वारा आपण साहस बांधी आगो को बढ़ी संग ने सुसमाचार सेवा कार्य करी। तापर से कहले भाई सेतक मोर द्वितीय चारोटी कथा मु कहिबी बोलिची तेणु द्वितीय कथा मु कहिबा को जाउची जे आई गॉट ए न्यू हेल्पर मु एक नुआ साहाय्यकारी को पाइली। हाँ टीम रे शामिल होइछंती शिला केवल सेतक नुह से माने सुसमाचार सेवा कार्य कला बेले जेतेबेले पाउल शिला से माने दर्बी को जाइछंती लुस्त्रा को जाइछंती सेइठारे जणे नुआ भाई नुआ बंधु नुआ साहाय्यकारी तांकू मिली गला साहाय्य करिवा पाई से उद्योगी हेले तार नाम हेउची ना कोन तिमोथी ता नाम होची तिमोथी से लुस्त्रा थिले भेट हैला परस्पर मधुर कथाबार्ता हैला। हाँ तिमोथी जड़े प्रभुंकर शिष्य थिले से जड़े जिहुदी विश्वासिनी पुत्र थिले पुणी कहिबा को गले सेही अंचल सारा तिमोथींकर ख्यात थिला सुख्यात थिला जनाशुना थिला कथाबार्ता लोक माने मानुथिले ग्रहण करुथिले ए भली जणे साहाय्यकारी पाई गले पाउल एवं शिला आ जो द्वारा से माने पाउल शिला आउ जने साहाय्यकारी मिली गले तिमोथी ए तीन जन होई सुसमाचार कार्य कले कारण
ତିମୋଥୀଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏଣୁ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୂଆ ହେଲ୍ପର ଗୋଟେ ସେଇ ଦିନ ପାଉଲ ପାଇଲେ, ନୂଆ ପାର୍ଟନର ପାଇଲେ। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ନୂଆ ହେଲ୍ପର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବା ପାଇଁ, ଜଣାଶୁଣା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲା। କେବଳ ତିମୋଥୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତିମୋଥୀ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଭାଇ। ଯଦି ତିମୋଥୀ ମତେ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା, ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କହିଲି, ମୁଁ ତୃତୀୟ କଥା କହିବି ଯେ I saw a new vision। ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଭାଇ, ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ନା କଣ? ମାକିଦନିଆର ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଜୋର ସହିତ ପାର୍ଟି କରି ବିନତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଆମକୁ ଦୟା କର, ଆମକୁ ଦୟା କର। ତୁମେ ମାକିଦନିଆ ପାର ହୋଇକିରି ଆମ ଆଡେ ଆସ ଆଜ୍ଞା, ଆସ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କର, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ହେବା, ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମ ଉପକାର କର, ତୁମେ ଉପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେହି ଦର୍ଶନ ପାଉଲ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗତିକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମାକିଦନିଆକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମାକିଦନିଆରେ ଅନେକ ଦିନ ରହି ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସେବା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦଳଗତ ଭାବରେ, ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ, ପାର୍ଟନର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଜିର ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଠାରୁ କଣ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ବିହୁନେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିରର୍ଥକ। ଏଣୁ ମାକିଦନିଆରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାକିଦନିଆକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ସୁସମାଚାର କର। ଦର୍ଶନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ପାଳକ, ଜଣେ ଦିକନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ଶନ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ମାକିଦନିଆକୁ ଗଲି, ଦଳ ସହିତ ଗଲି, ଶିଲା ସହିତ ଗଲି, ତିମୋଥୀ ସହିତ ଗଲି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ। ଶେଷ ଥର ସମୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଜାର ସଉଦା କିଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଶେଷ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ସାନ ଭାଇ, ଯେ we get a new covenant, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏକ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି, ନୂଆ ଦଳ, ନୂଆ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ। ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି, କଣ ବଡ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଚୁକ୍ତି, କଣ ଚୁକ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫିଲିପ କୁ ଗଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଫିଲିପ ତ ଏକ ମହାନଗର, ପୁଣି ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଅଟେ, ଆଉ ସେଇଠାକୁ ଗଲୁ।
पुणी ता विश्राम बार दिन सकाळे जेतेबेले आमने बाहरिलु नदी कूल आड़े बाहरिलु सेते बेले महिला समिति सेठारे अछि मीनू भौणी परी अनेक माँ माने सेठी समवेत होई प्रार्थना करूछंती प्रशंसा करूछंती समवेत होई अछंती जानी पारिले ए माने व्यवस्था पालनकारी परमेश्वरंकर विश्वासकारी दल अटंती एणु सेठी मध्य सुसमाचार प्रचार कार्य कले से कहले भाई सुनो जेतेबेले मु सुसमाचार कार्य सेई समवेतरे सेई उपासना रे सेई महिला समिति रे आमे करूथुलु सेई आमो पाखरे जणे बाईगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लुदिया थिला आउ आमे कहिबार समस्त विषय से कान देई सुनुथिले पुणी प्रभु तांकर हृदय को फिटाई देले जो द्वारा से आहुरी आहुरी मनोयोगी हेले से जदि व्यवस्था पालनकारी से जदि ईश्वर प्रिय थिले तथापि प्रभु जीशुंकर रब प्रभु जीशुंकर सुसमाचार तांको हृदय रे कार्य कला एणु से कहले हाँ मु व्यवस्था पालन कले हे मते परित्राण नुह मु परित्राण करता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिबि आउ तांकर रब सुनिला सुसमाचार सुनिला आउरी चुक्तिबद्ध हला मु तुम प्रभु तुम जीशु को ग्रहण करिबि एवं मु तहिरे विश्वास करिबि एणु से कहिथिबे मते एवं मो परिवार को आपण बाप्तिस्म करंतु बाप्तिस्म बिहुने मु शिष्य शिष्या होई पारिबि नाही लुदियांकर एई कथा सुनी सपरिवार प्रभु जीशुंक सहित चुक्ति हेले सेठी गोटे नुआ कहने नुआ चुक्ति आरंभ हैला आउ जो माने व्यवस्था पालन करूथिले ईश्वर को खात मानुथिले किंतु से माने आज त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित चुक्ति कले चुक्तिबद्ध हेले एवं तांकु ग्रहण करबा सहित बाप्तिस्म हेले प्रिय परमेश्वर लुदिया एवं तांकर सकल परिवार जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास कले चुक्तिबद्ध हेले जो द्वारा से पाउल कहले भाई we got a new covenant अर्थात आमे सेही दिन एक नुआ चुक्ति रे एक परिवार बंधा हेले जीशु को विश्वास कले परित्राण करता बोली ग्रहण कले प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने समय है जीवा कारण सेही दिन पाउल बड़ भाई कौन कले भाई आपनकर जदि काम अछि बाजार सौदा करबार अछि आपण जाई पारंती परवर्ती समय केबे साक्षात हेले आहुरी मु किछि कथा कहबी मु से बड़ भाई को अर्थात पाउल को जहां को मु स्वप्न द्वारा देखिथिली सेही बड़ भाईंकर पाद छुईली एवं साधुवाद जणाइबा सहित मु बैग धरिथिली बाजार करबा पई गली आ जुहार कली आ प्रार्थना करबा पई मध्य अनुरोध करिथिली प्रभु ए समस्त वाक्य द्वारा आम मान को आशीर्वाद करंतु रहिली धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर भावरे आजिर वाक्य को एक भिन्न धरण रे आपण प्रकाश करिसंती सेतिपई धन्यवाद हो आमने समस्ते से स्वप्न राज्य रे रही स्वप्न माध्यम रे प्रभुंकर दासंकर वाक्य को आमने श्रवण करिलु सेतिपई धन्यवाद दउची कारण जेमति से कहिले वाक्य रे लेखा आइची जे ईश्वरंक ठारे अछि से नूतन सृष्टि होईची पुरातन विषय समस्त लोप पाइची आ देख समस्त नूतन होई अछि तेणु करी आमानकर जीवन रो समस्त पुरातन विषय सब लोप पाई जाऊ आमाने नूतन विषय को आमानक जीवन रे धरिबा आमाने नूतन विषय निमंते नूतन विषय धरी आगामी आमानकर से आगमन निमंते समस्त प्रभुंक निकट रे आमाने प्रस्तुत हेबा प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु प्रभुंकर दासों को मध्य धन्यवाद दउची सुंदर वाक्य निमंते आसतु आमाने प्रभुंकर दासों को धन्यवाद दबा आ प्रभुंक उद्देश्य रे गौरव करी गोटे उच्च करताली दबा प्रभुंकर गौरव करबा प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद आज्ञा प्रभु आपण को प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु आपणकर सेवा कार्य आपणकर
परिवार प्रत्येक को आशीर्वाद करने संगे संगे आपण को सुस्थता स्वास्थ्यतार रखी प्रभु आपण को आपणकर प्रभुंकर से राज्य निमंते आहरी अधिक रु अधिक व्यवहार करंतु। धन्यवाद आज्ञा। आसंतु आमने आजिर समस्त सेवा कार्य प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रही प्रभुंकर अनुग्रह रु शेष करने को पारिछु। तेणुक प्रभुंकर धन्यवाद करवा प्रभुंकर निकट में धन्यवाद दे आजिर सेवा कार्य को आम शेष करवा। आमर मध्य पास्टर